जुद्रन हामबाय जों दिनै जे 69 मक टेस्टनि जे बाराबाखि लाइट थांनाय क्लासनि परे जों दिनै खालायनाय लाइट थांनाय जों सम 11टा आलोचना खायगिया बा सल्व खायगिया दिनै 12 नाम्बारनि থেকে नायदि अरावबो तामसाका 12 नाम्बार 11 नाम्बार अलरेडि जों सल्व खायगिया 12 नाम्बार a fruit vendor mark his fruit 40% above cost price and gives a 25% discount. What is his net profit percentage? माने बसीमा हंकाय 40% above खाय सैतन का माने प्रॉफिट खाय सैतन का किंतु फालप्रो हंकाय ब 25% डिस्काउंट री रिखा 45% काय सैतन मानी ब 25% खालाय डिस्काउंट खालाय री रिखा हिनकाय ताबो जों नायनाय बिनि जों যারা থিম পরিষ্কার জাগ্রক নিনি কোনো অসুবিধা হংলা কিন্তু থিম যদি পরিষ্কার যে হংকায় কতগুলা কুয়েশন ফাইনাই পার্সেন্টেজনি থিম ন পরিষ্কার যে হংকায় 40% এবুক বলতে जों দাম বুঝি মানে প্রফিট এঙ্কায় 140 তার মানে 40% এবুক মানে 140 নিনি 140 বাহিকে নিনি CP CP besar 100 CP besar 100 ekai nini CP ba marpa CP ekai nung orawa SP bolte phalnani ekai hangkai orawa SP 140 price ke rikha SP bolte 140 tanggai 40% above high rijak ekai nini selling price अब किंतु वो आसु कैसे सही सी तन को फालिया को नंबर असुविधा अंग ना अब फालिया को किंतु अंकाय सेलिंग प्राइस 140 नि 25% डिस्काउंट खाई रिखा 140 नि 25% डिस्काउंट 140 नि 25% डिस्काउंट गाय पुसक फाइ नाइदी 100 नि 100 नि पुसक nini 25 100 ni 25 ekai 140 ni 140 ni besok discount dikha ek ora 0 ora 0 ekai 10 5 pasa 25 5 pasa 25 5 dugani 10 ekai nini ora ridi 7 dugani 14 bas ekai angkai ora besok 35 5 hata 35 bas 5 hata 35 35 বলতে 140 নি 35 টাকা কম খাইয়া ব ফালা তমানে বস 140 के फाला तमाने फियाबा ब 25% डिस्काउंट खेर के 125 টাকা का 140 बस 35 एके तार माने 35 हिंगा का ब 140 नी 35 माइनस खेदी 140 नी 140 नी 140 ni 35 hingga angka besek ba besek 105 টাকা besek 105 টাকা তার মানে 105 টাকা 100 টাকা ni besek mangka bini sipi besek 100 টাকা 100 টাকা ni 5 টাকা angka angka besek percentage 105 bolte 5% আপনি sana ya 105 bolte 5% iko mono answer 105 bolte nini 100 ni 100 ni 5 টাকা 100 ni 5 টাকা nang khanya nang ya bo ai bana mu থেকে খাইও 100 by 100 কাটা angka ini 5% bas 100% মানে 5% ক্লিয়ার একাই কে bo confuse আস্তে আস্তে খাই নাই দি স্কিপ খাই আস্তে আস্তে খাই কনসেন্ট্রেট খাই নাই দি হিংগা বুঝিবা না কিন্তু থিম যারা বুঝিয়া রক প্র্যাকটিস খাজিয়া রক কিটা অঙ্ক জাতীয় হে স্পেস নাই আউন বাগৈ একদম কনসেন্ট্রেট কে খাইদি হিংগা ঠিক থান কোনো মানা করে Unpre a man salary 25,000. He spent 8% of it, save rest
what is his saving acha pini saving besok ekai naidi salary spend save salary spend save salary spend save salary যদি ব 100 টাকা যদি মান খাংকায় 80 টাকা খরচ খায়ো হিংকায় ববসক সেভ খায় 20 টাকা কাহামকায় বুঝি দি একা অরব বনি salary বসক খেন 25,000 bini salary bas ora zero kaini tongo ora zero kaini kata khaidi eke tar mane ora what is his saving ego saving by multiply khaidi 25 dugani 50 25 dugani 50 একে 25 দুগানি 50 সঙ্গে ওরা একটা জিরো ওরা একটা জিরো তে কয়টা জিরো তে দুইটা জিরো তার মানে ববসক সেভ খায় 5000 বাস এই 5000 পরিষ্কার ক্লিয়ার নেক্সট a number is increased by nini 30% and then decreased by 10% what is the final value if the original number was 200 একাই 90 14 নাম্বার bini increase besok 30% 30% increase besok 30% increase 30% then decrease by 10% what is the final value if the original number of 200 again nang naidi besok 30% মানে nang tam buji 100 টাকা ni 30 টাকা 100 টাকা ni 30 টাকা এইকাই নিনে আবো besok original goni 200 ni besok 200 ni 200 eke plus nang orwo 30% 30 sorry 30% 30% কাহকে বুঝি দি 30% of 200 30% of 200 একাই 30% of 200 বলতে 130 টাকা হাঙ্গাই 260 টাকা একাই 200 প্লাস 60 মতো বুঝি না বলে 100 নি যদি 30 টাকা পার্সেন্ট মানে 130 টাকা হাঙ্গাই 260 টাকা ঠিক আছে একা বছর 260 260 अब देखायनो नांगला 260 260 तमा निने और 260 एका 10% डिक्रीज 10% डिक्रीज बोलते 260 नि 10% डिक्रीज एका 100 नि 10% डिक्रीज डिक्रीज atau tamo minus ang परिष्कार kasih kuno kana ro naidi kaham ka clear khadi je 10% 10% 10% kaham ka nai tong 10% 260 discount 260 ni 10% do eka 10% omomote ke simano 10% 10% of 10% of 260 এখানে orang zero kata kati orang ni orang percentage duita zero orang duita zero ngangkai ni misal ni 26 by 26 26 apa jadi অসুবিধা ngangkai 100 ni যদি 100 মানে এই পার্সেন্টেজ 100 নি যদি নিনি 100 নি 100 নি বছর 10 টাকা 100 নি 10 টাকা একাই 260 nang mote kebo ai mong tongo iko sorry atia 100 100 ni 10 ta eka 260 ni bosok na 260 ni ati 100 ni 10 angka ini 260 ni bosok na ora ekta 0 ora ekta 0 ora ekta 0 ora ekta 0 angka 26 mote ke mana eka ngoron kata khairi mana mosita nangya timing ko khaye ek ora percentage মানে 0 দুইটা এক অরন 0 কাইসা কাটা খাই দি এখানে নিনি 26 থেকে 26 বাস 26 হিংকাই নিনি তাবো
26 komung kha 10% discount ka nini original busuk ba original 260 minus 26 260 minus 26 ni 260 ni 10% decrease bolte busuk 26 decrease sehingga asal amount busuk no 10 ni 6 ka hangkai 4 ora 10 মান ora epakai nini 3 6 ni 3 থাকা hangkai 3 ekai ora 2 ba 2 234 i komo answer 234 ekai clear ang থাকা পরিষ্কার ang থাকা teisa naidi nang oro mo siya phanongo 30% up to 100 ek oro mo ek দুইটা জিরো দङ oro দুইটা জিরো কাটা খাইদি 30 দুগুনি 60 nang মান থাকা পাচ্ছা একা 200 বাই 60 একা 260 একা 260 আবো কিন্তু 30% ইনক্রিজ মানি 30% ইনক্রিজ খাইতেইসা 10% ডিক্রিজ খা ইনক্রিজ হইসা ডিক্রিজ হইসা একা নং increase waisa decrease waisa to nung orwa puila increase ni khaikya busuk bari ka 60 টাকা engai tul 260 ka 200 ni 260 ka teisa 10% decrease khaikya ega hangkai 10% decrease khaikya hangka busuk 26 টাকা egai 260 ni hoite 26 minus khaikya to 34 bas clear next 15 number naidi if the population ekomai no competitive exam bari o kintu mo প্রত্যেকটা mock test ni ang je solve khaimen naidi yakaba mock test paper no trangai mana ang barbar sajak mock test paper 50 ta mock test paper joto competitive exam ni nang check up khai hangai aram se nang nini TPSC exam bo tigi thana ang barbar sajak barbar short of sajak শুধুমাত্র nini print price শুধুমাত্র if the population of a city increase 20% annually বছর 20% kai nini bario what will be the population after 2 years if the current population is nini current population 50,000 current population was 50,000 if the population of a city increase by 20% annually what will be the population after 2 years if the current population is 50,000 tabuk jodi 50,000 hangkai 2 বছর nini 20% ke bari tongo hangkai busuknai population city increase 20% annually what will be the population after 2 years 2 বছর পরে busuk barnai eikai nang naidi 100 ni busuk bare 100 ni 20 জন ke bare o eikai 50,000 ni busuk bare nai 50,000 ni 0 kata 0 kata 0 kata 0 kata eikai nang tabu korwa 5 dugani 10 5 দুগানি 10 কয়টা জিরো ওরা একটা আর ওয়ানে নিতে 3টা মানে তে busuk বারিখা 1000 বারিখা 1000 বারিখা 5 দুগানি 10 একা ওরা একটা সরি তে একটা দম সরি 10,000 বারিখা একটা দুইটা তিনটা একটা দুইটা তিনটা 5 দুগানি 10 ঠিক আছে একাই এক বছর busuk বারিখা পয়লা বছর busuk বারিখা 1000 একাই আসল বরক busuk 50,000 একে তাবুক busuk kengsinai 50,000 plus ke hangkai nini 60,000 ngai borok busuk 50,000 plus ke hangkai nini 60,000 ngai tabuk second year hangkai nini 60,000 ngai eke teisa 20% ke barikhai busuk ngai 20% kai barikhai eka nang ora arpana khai pedi 100 ni 20 ekai orawa 0 kai nei 0 kai nei ate kata khai di ekai 6 dugani busuk 12 6 dugani 12 একটা তে 3টা বাস তে 3টা ekai te busuk barikha orawa
12,000 বারিখা এখানে 6,000 বাই 12,000 6,000 সেকেন্ড ইয়ার তো 6,000 1 বছর পরে হেঙ্কা হয়তো নিনি হেঙ্কা 10,000 বাড়ি ওই 60,000 अंखा 60,000 बाई 12,000 बेसेंनाय 60,000 70,000 72,000 आंसर बबो 72,000 बस 72,000 क्लियर एकाय निनि 2 यार बेसे बारनाय 72,000 बस परिष्कार 60,000 बाई 12 माने 12,000 अंखा हकाय 72,000 60 70 72,000 बस नेक्स्ट नायदि तो क्लियर खायदि बेलाय के इम्पोर्टेंट अबहाय रंगनो न निनि बार निनि टीपीएस इव रिवो एकाय नों एकदम क्लियर थानाय नायदि नाय तंदि कंटिन्यू आं सल्व खायना निनि अबट 69 एकाय निनि अनेकटा मेथनि जे गतंग कंटिन्यू जे आं सल्व खायदि मानि जे मक टेस्ट नाहामानि Next, 15 number, if the population of a city increase 20 and acha अब खाइक्या 15 number already खाइक्या इकाय if the population increase population city increase it will be population after 2 अच्छा सेम टू सेम क्लाइ थांगा 15 number और 15 बाही को मो पबो 15 मो 15 अब दुईटा डाबल गजेक्टर मो 15 मो 15 ठीक আছে again 16 number নাইদি if a person gain 50% profit by selling a product for 690 what was the cost price ekai ni noro cost price besaknai ekai tamisa if a person gain 50% profit dong hinsawo by selling a product nini 690 what was the cost price ekai cp sanon nono CP hingga angkai nini 20% profit bolte tamo 1.15 690 bas ekai nini orawo o je point no nong sakawo ongkori khidi kata khai khidi point kata khayoi jeng point jaga 0 point ibu duita gor angkai duita 0 ready pas ekan nang pas bay rodi pas 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 duguni 10 3 পাঁচা 15 পাঁচ 5 দুগুনি 10 11 3 পাঁচা 15 5 5 বিশে 100 5 বিশে 100 একাই অরব 69 না 3 বাই 3 3 9 3 দুগুনি 6 রহদি 3 তেইশে 3 তেইশে 69 ও 0 বসবে রিদি বাস একাই 3 দোকানি 6 অর কাছে 0 অর কাছে 0 দুইটা 0 বাস একাই নিনি 600 এই কমন আনসার বাস একে অরব অরব হঠাৎ করিয়া 15% 1.15 বরণ ফাই গটিকে ফাই নেই যারা বুঝিয়া রক খাজিয়া রক বুঝিয়া গানা ডেসিমেল পার্সেন্টেজ নইতে ডেসিমেল ফ্র্যাকশন যারা বুঝিয়া রক একে বুঝিয়া হাঙ্কায় আনি আসেনালো নাইদি পার্সেন্টেজ ডেসিমেল টু পার্সেন্ট অব যে কামা নাই অব একে আরো গেইন অথল প্রফিট 100 টাকা কস্ট প্রাইস te 15 টাকা প্রফিট বলতে সেলিং প্রাইস 115 হংকাই 115 নিনি আরো 100 দুইটা জিরো দং হংকাই দুই গর আগে ডেসিমেল হংকাই নিনি 1.15 বাস 115 টাকা সেলিং প্রাইস এখানে নিনি আরো 100 দুইটা জিরো আগে নিনি পয়েন্ট নিকাঙ্কা 1.15 পাবো একা হেপানো পার্সেন্টেজ হইতে ডেসিমেল পটিকে তলাং আবো মানাংনাই ডেসিমেল হইতে ফ্র্যাকশন পটিকে তলাং আবো নিনি বেসিক কবো idea tong nang ani channel tong oro naidi decimal to percentage decimal ba percentage classing ching saja khin nai khan kaino abo man thanga